Beginilah kalau punya temen yang iseng lagi tidur nyenyak. Kepala botak dijadiin tempat teko. Bangun-bangun langsung siap nyeduh teh sendiri. Gan. Gan. Lalako daw kayong bilyar. Lalako daw kayong bilyar. Sino na mong Ayun na sila, Corby. Punta mo na. Tako kayo puta. Naging tako kayo puta. Ang may wagan, tako kayo. Giling ko may giling. Imagine mo ito, nagta sa meeting ka. Paulo yung 8. Umiling na daw.